आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए ताहेले एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणक पई एही भिडियोटी बहुत ही खास बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आपणकर जीवन रे दुख कष्ट एवं समस्या सबुबेले लागि रहिछि। आपण आर्थिक समस्या दे गति करूछंती। आपणकर परिवार रे सुख की शांति रही नाही। आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणकु सफलता मिली पारु नाही। किंतु एही सब समस्या केवल आपणक सहित ही काहेकि घटुअछि? आपणकर केउ भूल पाई आपणकु कष्ट मिलुअछि? दुख काहेकि मिलुछि आपणकु? आपणकर एही समस्त प्रश्नर उत्तर आपणकु एही भिडियो माध्यम रे मिलि जिवो। तेबे आसंतु एही विषय रे आमे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। तेबे भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण माने भी भगवानंकु बा ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती किंबा जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर केउ भूल पाई तांकु एते दुख कष्ट आर्थिक समस्या मानसिक टेंशन दे गति करने को पड़ुअछि। देखंतु आपणकर राशि कुंभ राशि हेउछि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती स्वयं शनिदेव। कुंभ राशि हेला वायु तत्वर राशि माने आपणकर एकादशर गृह हेला वायु तत्वर गृह एवं आपणकर राशिर चिन्ह हेला जणे पुरुष पश्चिम आड़क मुख करी कलशरु जल तलकु ढालुअछि। एहार अर्थ हेला आपण हेउछंती पूर्ण कलश। आपणकर भाग्यकु दया क्षमा प्रेम एवं भल पाइबारे परिपूर्ण करी गढ़िछंती। किंतु एहा परे भी आपणकु काहेकि एते दुख मिलुअछि? आपणकर केउ भूल रही अछि जेउथि पाई आपण एते कष्ट पाउछंती? एही भिडियो रे आमे आपणकर सही सब भूल विषय रे आलोचना करिबा जहा आपणकु सर्वदा दुख देउअछि। आपण जदि एही भूल गुड़िक न करंती तेबे आपणकर भाग्य बदली जिवो। आपणकर दुख कमी जिवो। सबुठारु बड़ कथा हेला आपण एबे जेउ परिस्थिति रे अछंती सेथिरे सुधार आसीबो। पुनर्बार आपणकर जीवन को खुशी फेरी आसीबो। सर्वप्रथमे आपण जानंतु आपणकर राशि पाई मित्र राशि एवं शत्रु राशि किए। कुंभ राशिर मित्र राशि हेला वृष मिथुन तुला कन्या एवं मकर राशि। शत्रु राशि हेला मेष कर्कट सिंह एवं बिच्छा राशि। एही राशिर व्यक्ति ठारू सर्वदा दूरे रहिबाकु चेष्टा करंतु जहा फलरे आपणकर समस्या किछि मात्रा रे कमी जिवो। शत्रु राशि माने आपणकर राशि आपणकर व्यक्तित्व सहित सेमानकर व्यक्तित्व मिसिब नाही जहा फलरे आपणकर जीवन रे समस्या मान देखा जिवो। आपणकर कर्मक्षेत्र हेउ किंबा संसार हेउ आपणकर दैनंदिन जीवन रे मध्य एही व्यक्ति द्वारा आपण असुविधार सामना करिवे जहा फलरे आपणकर जीवन दुखरे परिपूर्ण होई जिवो। देखंतु एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक सहित जदि आपण जगी रखी काम करंती आपणकु एतेटा समस्या आसीब नाही। सबुठार बड़ समस्या कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई हेला सेमाने समस्तंकु तांकर निजर बोली भाबी थांती समस्तंकु तांकर मित्र बोली भाबी थांती एवं सेही मित्र माने ही सेमानकु बहुत ही अधिक धोखा देई थांती। प्रायतः कुंभ राशिर लोकमानंकु निजर लोक माने निजर बंधु बांधव माने अधिक ही धोखा देई थांती अधिक कष्ट देई थांती। सेथिपाई आपण केबे भी समस्तंकु निजर मित्र बोली भाबंतु नाही। समस्तंकु अंध भली विश्वास करंतु नाही। आपण निजर चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानक पाई लोकमानक ठारू टिके सावधान होई रुहंतु जेउटा आपणक पाई बहुत ही भल रहिबा। आसंतु एबे जानिबा आपण केउ भूल करिसेंती जेउथि पाई आपणकु आज एते दुख भोगिबाको पड़ुअछि। प्रथमे आपण ध्यान रखिबा आवश्यक जे जेउ माने आपणकु
ଅଧିକ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଠା କଥା ହିଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ସହି ସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା କହିବାର ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ପରେ ଭାବି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦିନରାତି ବସି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୁଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଖରାପ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ କମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବା ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଅଛି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟର ସବୁ ଦୋଷ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଏତେଟା ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଛୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ। କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା, ଆପଣଙ୍କର ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଏ। କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବି ନିଜର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଟିକେ ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳ କଥାରେ ନ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନିଦେବ, ଯିଏକି କର୍ମ ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ, ଖରାପ କାମ ଏବଂ କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ
गोटे लोक खोजी थांती जहा आगरे सेमाने तांकर समस्या को कही निजको हालुका करि थांती जेउटा आपणक पई सबुठारु अधिक भूल काम होई थाए जहार फल सेमानको बहुत अधिक दुख कष्ट देई थाए। आपणकर राशिर स्वामी ग्रह हेउछन्ति शनिदेव। शनिदेव क्षमा कम करती एवं दंड अधिक दियंती तेणु करी शनिक ठारू शुभ फल पाइबा पाई आपणकु निजर कर्म को ठीक रखिबाको पड़िबो। देखंतु सर्वपरे आपणकर द्वितीय घरे मीन राशि अवस्थित दिन राति बहुत ही अधिक स्वप्न दुनिया रे रही थाए तेणु करी आपण बहुत अधिक खर्च करि थांती। आपण निज अपेक्षा अन्य पाई अधिक अर्थ खर्च करि थांती। काहाको सहाय्य करिबा पाई आपण पछघुंचा दियंती नाही जहा फल रे आपणकर आर्थिक समस्या सबुबेले रही थाए। जदि आपण आपणकर टंकार सदुपयोग करंती किंबा आपण टंका सेविंग करिबा पाई अधिक ध्यान देबे ताहेले आपणकर आर्थिक समस्या टिके कमी जिवो। आपण अन्य को सहाय्य करिबा भल अन्यर विपद समय रे ठिया हेबा भल किंतु आपण को जेउ माने ठकिकी अर्थ नेउछंती सेमानकु चिन्हट करी निजको रक्षा करिबा सबुठारे बेसी आवश्यक होई थाए। देखंतु आपण माने जदि आम वीडियो माध्यम रे किछि भी शिक्षा लाभ करिथिबे एवं निज भितरे सही सबु परिवर्तन आनिबे आपणकर जीवन मंगलमय हेब। आपणकर जीवन रे दुख कष्ट किछि मात्रा रे कमी जीव। सबु परे मध्य आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु किंबा आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शनिकर शुभ दृष्टि आपणकर ऊपर रहिब। आपणकर समस्या धीरे धीरे कमिबा आरंभ करिब। आपण देखिबे मानसिक स्तर रे आपण शांति अनुभव करुछंती। जदि आपण मानकु हमर एही छोट भिडियोटी पसंद आसी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।